Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Jessica John. Bersiaran langsung di TVS selama 1 jam, Astro saluran 122. Jess, selamat pagi Jess. Selamat pagi John. Apa khabar John? Sihat. Khabar baik. Dah seminggu dah saya bercuti, kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Rindulah dengan Sejahtera Asia. Mana gas ya? Gas hari ini kita bagi dia cuti. John hari tu cuti buat apa? Beli barang Christmas ke? Shopping barang Christmas ya? Kita rehatkan minda. Orang bagi cuti, kita cuti. Betul. Jadi macam mana Jess sebelum ni dengan gas? Okey. Okey saja John. Tapi kalau ada John lagi meriah kan? Betul gitu. Okey dah baiklah, seperti biasa. Selama 1 jam kami akan menemani anda sampai pukul 8.30 pagi. Dan kepada anda yang belum lagi mengikuti kita di laman sosial, ikuti kita di Facebook dan juga Instagram Sejahtera Asia. Dan kepada anda yang mungkin terlepas siaran kita sebelum ini, boleh saksikan di YouTube TVS TV. Seperti biasa kita mulakan dulu dengan perkembangan berita ataupun perkembangan COVID-19. Kita mulakan dulu dengan Malaysia. Jumlah kes harian COVID-19 semalam melonjak kepada 1,600 kes dengan 541 daripadanya di Negeri Sembilan. Selangor merekodkan 426 kes, diikuti Sabah 248, Kuala Lumpur 148 kes dan Johor 98 kes. 2 lagi kematian dilaporkan menjadikan jumlah korban keseluruhan mencecah 384 kes. Lonjakan kes di Negeri Sembilan adalah disebabkan oleh pertambahan kes dalam kluster bakti iaitu sebanyak 500 kes dan kes-kes ini dah pun terasing sebab mereka berada di kawasan penjara. Manakala bagi kes sembuh pula, semalam 1,033 kes sembuh. Jumlah kes sembuh setakat ini seramai 62 kes, 306 orang. Dan kes yang kes berada di unit rawatan rapi 129 kes dan yang memerlukan alat bantuan pernafasan 57 kes. Jadi seperti biasa, KKM menasihati orang untuk elakkan 3S ataupun 3C, crowded places. Kawasan yang sempit, confined spaces, kawasan yang sesak dan juga elak sembang dengan jarak dekat, close conversation. Dan mungkin Jess boleh kongsikan perkembangan COVID-19 di Sarawak. Okey, perkembangan COVID-19 di Sarawak pula. Sarawak semalam telah mencatatkan 2 kes positif baru dan juga 1 kes didapati di daerah Serian di mana melibatkan warga Indonesia, dan kes ini adalah jangkitan daripada kes ke-166. Dan 1 kes lagi di daerah Kuching di mana kes ke-1070 merupakan seorang lelaki warga negara tempatan Sarawak, dan ini telah menjadikan jumlah keseluruhan kes telah meningkat kepada 1,070 kes. Namun untuk kluster, tiada kluster baru direportkan dan juga kekal 4 kluster yang aktif iaitu kluster Baki, kluster Jalan Abel, kluster Green Hill dan juga kluster Wisma Seberkas. Dan kes baru sembuh, terdapat 1 kes baru yang sembuh dan menjadikan kes sembuh meningkat kepada 1,035 kes. Dan juga turut terdapat 2 PUI baru direportkan semalam John, dan kita masih berharap keputusan itu nanti negatif. Dan untuk status daerah Kuching dan Serian masih lagi kekal berstatus kuning dan 38 lagi daerah yang lain berstatus hijau. Itulah. Jadi dan difahamkan juga untuk merentas negeri dan juga merentas daerah tidak lagi memerlukan permit polis. Tapi yang datang dari Semenanjung ataupun daripada luar negara dan juga dari Sabah ke Sarawak masih lagi perlu menjalani kuarantin selama 14 hari di pusat kuarantin, dan itu adalah wajib. Baiklah, perincian berita yang seterusnya. Perjanjian Penyelesaian Komersial CSA antara Kerajaan Negeri Sarawak dan juga Petroleum Nasional Berhad Petronas bakal membuka lebih peluang pekerjaan khasnya untuk negeri Sarawak apabila kita diberi mandat untuk mentadbir urus sumber asli minyak dan gas. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, perkara itu sudah menjadi aspirasi rakyat Sarawak sejak sekian lama untuk memperoleh pendapatan yang saksama dari sumber berkenaan. Dan menurut beliau juga, perjanjian ini dibuat berdasarkan pemahaman, penghormatan serta semangat untuk bekerjasama demi kepentingan bersama dalam sumber minyak dan gas. Tentunya itu satu berita gembira, terutamanya untuk rakyat Sarawak. Jadi akan lagi mewujudkan peluang pekerjaan untuk anak-anak Sarawak, meningkatkan ekonomi. Dan juga kita terus balik kepada perincian berita yang berikutnya. Baik, untuk perincian berita yang seterusnya adalah Farmasi Pandu Lalu Hospital Miri, drive-thru farmasi John. Selalunya kita makan
makanan je, drive-thru, betul tak? McD, KFC semua tu. Tapi ini farmasi. Maksudnya ubat-ubat tu nanti pesakit ataupun wakil daripada pesakit itu sendiri boleh mengambil ubat tersebut tanpa perlu beratur panjang. Ya, betul. Dan juga masalah kekurangan tempat letak kereta juga boleh diselesaikan kerana aduan orang ramai di Hospital Miri kini sudah ada jalan penyelesaian tersebut. Jadi untuk mendapatkan proses pengambilan ubat-ubatan pesakit tanpa perlu menunggu lama dan beratur panjang, dan itulah tadi wakil dan pesakit memang boleh pergi ke tempat tersebut tapi mengikut masa yang ditetapkan, John. Baguslah tu dengan SOP yang kita ada sekarang. Kita tak boleh sangat nak berada di kawasan yang sesak, kawasan yang sempit. Jadi drive pandu lalu farmasi. Satu idea yang cukup bagus. Jadi tahniah orang Miri. Kucing tunggulah. Ya, nantilah akan masa akan datang. Baiklah, itu saja antara perincian berita yang kami nak kongsikan untuk anda. Selepas ini kami akan bersama dengan seorang tetamu yang sangat menarik bagi saya, dan apa yang benda-benda yang beliau hasilkan, inisiatif yang beliau ajukan adalah satu inisiatif yang sangat bagus. Dan siapakah yang akan bersama dengan kita pada pagi ini? Pastikan anda teruskan bersama dengan kami hanya dalam Sejahtera Asia. Jumpa selepas ini. Hydrogen is one of nature's most abundant elements on Earth. It's not only odorless, colorless, non-toxic, and exists in great amount in water. It's also a highly efficient fuel. The use of hydrogen for clean energy is not a new phenomenon. In countries such as Norway, Germany, China, Japan, and Korea, hydrogen energy is increasingly applied for domestic use, such as in fuel cell-powered electric cars, buses, and power plants. For decades, studies have been done around the world in developing the cost-effective use of hydrogen as a sustainable alternative fuel. In Sarawak, we are blessed with an abundance of water, ranging from rivers to dams, which are great sources of water for efficient production of hydrogen. At the hydrogen production plant, hydrogen is extracted from water through a process of electrolysis, which separates hydrogen from oxygen in the water. This extracted hydrogen is then stored as hydrogen fuel. When used to generate power in fuel cell electric vehicles, FCEV, the hydrogen fuel is supplied into a device where electrochemical reaction happens. This device is called a fuel cell. In the fuel cell, the chemical process happens, combining hydrogen with oxygen. This combination results in an electrical current. Unlike fossil fuel, which is limited in amount and contributes to pollution, hydrogen is just the opposite. As it is extracted from water and it ends in the form of water, hydrogen is a great renewable source of clean energy for a sustainable future. The Integrated Hydrogen Production Plant and Refueling Stations initiatives in Sarawak are the first of its kind in Southeast Asia. This is part of the groundwork of Sarawak government's plan to chart out an ecosystem for hydrogen economy. It eventually will pave the way for advancing the sustainable and renewable energy sector in Sarawak. As more and more countries around the world develop their hydrogen economies, and by the time world demand accelerates in years to come, Sarawak will already be well positioned at the forefront as a regional and global exporter of this clean energy. Now is the best time to embark on this journey to build our hydrogen economy. Hydrogen, the fuel of the future.
Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia bersama saya Jonathan Ding hari ini. Bersama saya Jonathan Ding. Maaf, betul lah Jonathan Ding. Betul lah tu. No, you say bersama saya. Bersama saya Jessica John dan juga Jonathan Ding. Boy, terlalu hari ini. Baik, jadi sebelum ni John, sebelum ni kita pernah bawakan songket dan keringkam buatan anak Sarawak. Hari ini pula John, kita bawakan apa? Okey, pada pagi ini kita akan bersama dengan pengasas Stirring Up Borneo by Borneo Talk, Ashley Pan, dan beliau banyak menghasilkan inisiatif dan juga produk-produk yang sangat cantik dan majalah pun yang sangat hebat. Wow. Ashley Pan, selamat pagi. Good morning. Selamat pagi Jonathan dan Jessica. Selamat datang. Thank you. Thank you for waking up so early. I know it's been... I'm awake. Had my cup of coffee dah. Okay. Oh, dah sempat kopi. Sudah sempat. Okay. Baik, Ashley. Stirring Up Borneo, maybe we can kongsikan sikit. Apa? What is it about? Stirring Up Borneo So by SUP, Borneo Talk. of course, as you know, it is Stirring Up Borneo. Itulah akronimnya kan SUP. But actually, it's about menggerakkan satu Borneo itu bangkit bersama-sama. So the whole purpose is that we want to bring all the community to rise up together. Yeah, so that is the purpose of Stirring Up Borneo. And then apa motonya actually SUP is empower, uplift, and give back. Empower, Uplift and give back. Apa halnya empower dan uplift? Kerana actually kita punya team dalam SUP ada golongan ibu-ibu tunggal, ada pencari nafkah tunggal yang memerlukan di seluruh Sarawak yang dalam team kita. Then we actually help them, we empower them, uplift them, mereka punya livelihood supaya mereka ada menjana pendapatan yang stabil. Okay, so basically it helps the community itself, is it? Yes, help the community. So far, how is the how to say sambutan from the community, the response from the community? It's going quite good, not bad. Slowly because actually SUP, when we started. SUP actually started dengan just a small project yang kita buat untuk bring the community to buat menjalankan kita semula. The last time in 2018, that's when we started. So lama dah. But actually it wasn't popular kan, recycling, reuse, sangat popular. But then from there, we slowly with the community, we created a project with the hotel, recycle botol-botol, jadi one structure that is artistic. For we created it macam buat home bill macam itulah. Itu something different. Then of course we also come up with bag. Like recycling, you must have recycle bag kan kalau pergi shopping. Mestilah pakai bag sendiri. Nak elak cas sebab betul hari Ahad kan kalau tak silap Sabtu dan Ahad kena elak cas. Betul. Nak elak cas. Bawa bag sendiri. Bawa bag sendiri. Jadi kita dengan community kita come up with a concept. We want a bag bukan saja nama-nama tapi actually to bring out the keindahan of our beauty of Sarawak. So that's why we came up macam tu. You see, ada home bill, ada orang hutan. Siapa yang design tu? Actually, this one we work with the community artist Daphne Siao. Artsy Defi. We work with Narong Daun juga because the whole purpose about SUP is to help the whole community. Dari artis to tak kira lah if dia perniagaan apa kita pun akan tolong. Printing, kalau printing, model, kalau model we actually ada muat dalam this whole kolaborasi dalam SUP, we akan muatkan dalam majalah Borneo Talk. Jadi we have the concept untuk create a lifestyle concept for Sarawak. To showcase, so we even have Francisca Lu Hong in our latest issue. We have Viviana Lin. I saw that. You saw. Saya pun pernah masuk, okay? Yes, pernah masuk je. Ada. Lepas ni, you have to feature Sejahtera Asia dalam. Boleh. Work together Sejahtera Asia with TBS. Betul. Okay, then I want to know lah, how this idea actually started. I mean, kita tahu you want to help, but what triggered it to actually start SUP? Actually, like I mentioned before, it started from just doing small things. We all want, in our team, we're very passionate. Memang sangat passionate untuk Sarawak. Jadi sometimes we see this, ada rubbish ni, okay, maybe we jalan sikit-sikit project lah. We don't dream so big yet, but we dream very little to achieve great things together. Step by step. Baby steps, right? Yes, agree. But actually what made it into SUP
the brand is actually because when we started to promote it on Borneo Talk, on the website, and then we actually got a lot of inspirasi from the outsiders because they purchased the bag, they purchased our product online. So they gave feedback. Yeah, they gave feedback. They love the product. And when you see people from Singapore, from UK, from Australia, saying how great Sarawak is, you really akan feel, oh yes, bangga. this is it. Kan bangga. Yeah, very proud to be a Sarawakian. Correct. And this is what our bakat-bakat Sarawak, all of us, our community. It shows our identity as a Sarawakian. We are so amazing and we have to own that. I believe that Sarawakians, we cannot do anything alone, but if together we can do great things. Yeah, so that's how the whole sub thing, because of all the feedback, I'm so excited. Correct. They actually need a platform, correct? Correct. Can you cuba bag ni, Jess? Ni, this one Yes. ke? I'm actually very interested in this bag. I think Boleh beli untuk girlfriend tak? this bag saya, I think sangat cantik. Siapa yang actually who do this? So I mean, like which community yang actually? Okay, so this one actually we're working with the Ulu Baram community. Ulu Baram. Okay. Ulu Baram. But the design, it will come up from, we will enhance it. So for example, they are so talented in weaving. Sarawakians, we are all known for craft tangan, right? I think everyone should know that it should be born here. But okay, maybe we are so excited. Yeah. But because when we put minds together, SAP is able to enhance the product. Yes. So that's why if you see, you actually boleh buka bag tu. If you buka dalam ada lining, you tengok bag tu. Just buka, Jess. Buka. Mana yang ni ke? Ada lining dalam, and the lining is done by different. By single mothers. Oh, iyalah, ada And lining kan? So Ada from lining. us, our team, we will design lah, fikirlah macam mana buat dia long handle, apa yang suitable for dapat tengok, suka. Dia nampak macam bag yang branded tau. Ya, macam Chanel tak? Yeah, so yeah, very nice bag. Boleh compete dengan Chanel ni kan? Dan kita dengar juga ada koleksi terbaru, iaitu koleksi Christmas that you came out with. Tapi we're going to talk about it after this, selepas ini. Okay, baiklah. Tengok banyak perkongsian yang dikongsikan oleh Ashley dan sangat menarik lagi. Banyak lagi benda yang kami nak kongsi mengenai majalah Borneo Talk, mengenai koleksi Christmasnya. Semuanya selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia, bersama dengan saya John dan juga Jessica John, dan masih lagi bersama dengan kita pengasas Stirring Up Borneo by Borneo Talk, Ashley Pan. Hai Ashley, banyak dah beliau bercakap, berkongsi mengenai produk-produk beliau, apa pergerakan Stirring Up Borneo ni. Dan kita tahu sekarang Ashley keluarkan dengan koleksi Christmas. Kita tahu Christmas tak lama saja lagi. Yes, jadi mungkin it's time for Christmas. Yes, it's time for Christmas. Jadi mungkin dia kongsikan antara produk-produk koleksi Christmas ni. Actually for Christmas, we launch our wood collection for the first time. If you dapat tengok, ini kayu-kayu Sarawak. But we do it very differently, something
interesting but more for home users. Kerana our topic for our Christmas this time is Christmas at home. Kan COVID. Jadi kita mesti fikir tentang apa to build that mood for Christmas for everyone. So this, if kalau macam mak-mak, ibu-ibu masak-masak, wah roast, bolehlah letak stok. Betul kan? Dia potong-potong sayur. Boleh tak turkey. Turkey, display macam centerpiece kat stok. Banyak lagi kita ada even out stocking. Actually dekat Jessica sana ada itu juga sanitizer pouch. That is actually that one we launch with semua hand sewn ibu-ibu tunggal. So mereka you can just gantung di tali pinggan dan gantung di bag. Senang je, then sanitize. Stay safe kan selalu. Betul, ni sangat berguna ya. Lagi kita tengah menghadapi norma COVID-19 sekarang ni, John. Dan selain itu kita boleh gayakan puak kumbu ni. Puak kumbu. Bring our circle. Betul, sangat cantik. Boleh letak dekat bag. Boleh letak bag kat poket. Nanti saya bawa balik satu. Boleh. Jadi yang ni dijahit oleh ibu-ibu tunggal. Betul. Dan daripada sumber jualannya jualannya akan sebagai sumber pendapatan. Yes, kerana SUB ialah social enterprise. Jadi profit of course sharing juga dan of course mereka like mentioned before, this whole purpose of SAP is so that mereka ada stabil, sustainable income. Jadi mereka still get every month they get a pay, a salary, so that because in COVID kita mesti semua bekerjasama. Jadi we have to support local kan. Masa ini sangat susah. Jadi from this jualan we can help them as well. Yes, but on top of that, bukan saja untuk empower dan uplift untuk mereka supaya every month ada salary, tapi actually also to give back to community. So actually our SAP, we ada inisiatif-inisiatif yang lain. Macam we actually build houses kat kampung Giam, Jua, to help the family there. We also help to bring kids, bring activity macam untuk anak-anak yatim. Like we actually plan this program called Superhero Camp. Jadi mereka semua jadi superhero lah. You know, so it's very seronok. Ceria lah pagi-pagi ni. Betul. Christmas ni memang. So this is to build the vibe lah. We also help collect old books, you know, to give to the library atau kampung-kampung, kanak kampung, you know, kanak-kanak di kampung, macam itulah. And then makanan, food aid. Of course now is very important, makanan-makanan. So of course we always welcome bekerjasama dengan community yang lain. If you guys know anyone that need help, boleh dengan contact SAP, we boleh tolong. You know, we always bekerjasama, boleh work with you guys also untuk come up with a CSR. Boleh joint venture. Jadi maksudnya dalam menghadapi norma-norma COVID-19, SUB ni, SAP ni ada menyediakan kerja-kerja amal. Jadi siapa-siapa yang memerlukan bantuan itu nanti boleh rujuk kepada SB. We will try our best. Okey, dan sekarang kita nak beralih pula dengan majalah Bonyo Talk. Satu majalah English yang pertama di Sarawak dan juga ia percuma untuk semua orang. Yes, it's all free to public. Dan mungkin dan dalam majalah ni bagi saya kandungannya sangat interaktif, sangat lifestyle, travel, food. Dia macam a travel guide untuk pelancong dan juga untuk Sarawak Kids. Sebab bagi saya, apabila saya baca Bonyo Talk macam wujud ke tempat ni dekat Sarawak, wujud ke tempat ni dekat Kuching. Sendiri tak tahu ya, John. Sendiri tak tahu. Jadi itu sangat informatif. Dan mungkin boleh kongsikan majalah Bonyo Talk ni, siapa yang hasilkan kandungan, the content. Boleh. Thank you so much for your compliments. Really make our team semua happy, confirm. Mereka now good magazine, bagus. Thank you. So actually Bonyo Talk Media tu we ada print dan digital. And then semua content actually is led by our founder. Our founder is Madam Ivy. Nia actually is the one, the brains behind everything. She's the one that lead together with us and we come up with a concept for Sarawak. Because the whole purpose is for Sarawak, Borneo, Malaysia. Kan we want to showcase the beauty and all the information. Tak kira lah if it's any kind of things in Sarawak, we want to showcase that because that is what makes Sarawak great. You know, that is what makes Sarawak so beautiful. That is what our purpose is. It's an informative magazine and platform and media that is available for anyone. Macam carian kandungan, adakah satu cabaran? Macam kadang-kadang tak tahu tempat ni wujud. Tapi macam mana, like how you guys, macam mana orang akan tahu? Actually, memang banyak challenges. Kadang-kadang, especially when you start, I remember the stories from the founder that, you know, at the start it is very difficult. But that's in anything, in any businesses, it's always difficult when you start.
But when you really persevere and you really put the determination in there, you can really see when you work together with everyone, you can find that kandungan. But of course, sometimes it's hard. So we always have tuai rumah di kampung-kampung that we always talk to, in contact with. Then they always say, then sometimes they will call me, Ashley, I jumpa this hidden cave, nak datang ke? Oh, and then I will, okay, let's go. And then we makan together lah, things like that. We built it as a, actually, that's why we always say, Borneo Talk is not ours. It is all of the Sarawakians one. It is the community's magazine, community's media. It's not ours because everyone play a role together. Betul. Sebab ya. masing-masing belajar ya daripada SUB ni. Maksudnya apa-apa yang mereka masukkan dalam Borneo Talk ni, okey, kita boleh tahu juga John, maksudnya hidden gem, apa-apa craft tangan juga yang dihasilkan. Itu sangat membantu sebenarnya. Banyak hidden gem yang saya jumpa dalam Borneo Talk ni. Banyak. That's why actually Sarawak a lot to discover kan. And there's more to discover. More to discover. I love that. Tapi kenapa percuma? Kenapa tak nak jual majalah ni? Because actually, if we want to let everyone have the opportunity to discover, kalau maybe that orang untuk RM1 or RM2, banyak orang cakap, just jual RM1 lah. Tapi if we do that, what if we limit to one person who really need it, who really need to read? Because we ada receive message orang yang pergi interview to any company that, let's say, mereka supporters kita juga. And then mereka learn the info about that company, learn the info about Sarawak, and then they can perform well in education, in their job interview. And the students, actually banyak kanak-kanak use our magazine as English learning language platform. Kalau kita jual, mereka tidak dapat guna. So we have to think about that. But thankfully for our supporters, our advertisers, mereka lah yang actually make this successful. Mereka lah, yes, all of it, the community, the supporters. Because of them, they are the ones. Last question, make it short. Okay, kalau orang nak beli produk-produk SUB dan orang nak dapatkan majalah Borneo Talk, mana orang boleh dapatkan? Okay, so you can always, untuk beli sub, you pergi www.borneotalk.com/substore. You can go to our IG, at Borneo Talk and at Stirring Up Borneo. Look at our platform, follow us, ke? Majalah pula mana orang nak boleh dapatkan majalah Borneo Talk ini kamu boleh dapat di mall. Semua mall pun ada, hotel pun ada, airport pun ada. Tapi sekarang mana boleh pergi airport? Yalah, betul juga. Jadi hotel lah, Popular Bookstore pun ada. Okeylah, terima kasih Ashley sebab sudi bersama dengan Sejahtera Asia. Banyak perkongsian beliau. Terima kasih. Thank you. Baiklah, itu saja kami bersama dengan Ashley Pan, pengasas Stirring Up Borneo. Kita akan berehat sebentar, kita jumpa selepas ini bersama dengan Nana Shimi. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Sejahtera Asia. Selamat pagi bersama dengan saya Jonathan Ding dalam Sejahtera Asia, dan seperti yang kita sedia maklum, pada pagi ini kita akan bersama dengan seorang artis, seorang penyanyi kelahiran Sarawak, kelahiran Kuching yang sangat berbakat yang telah pun menempah nama beliau di industri muzik. Okey, kita bersama dengan Nana Shimi. Hello. Hai Nana. Selamat pagi. Apa khabar kita? Alhamdulillah kami sihat. How are you? Bagus, sihat juga. Nana di sini tak? Kami sekarang tak berada di KL. Okey, jadi Nana nak tahulah apa perkembangan Nana sekarang. Okay, perkembangan kami kini tu. Okay, since it's MCO, banyak virtual, macam kita pula kita tahu lah virtual
interview, still juga mempromosikan single kami yang si terpromo dari Ria sebab kami masuk big stage na, and at the same time I'm actually doing a small business yang sedang mau lagi launch. Okey, pasal bisnes ya nanti kita cakap pasal tu. Tapi sekarang kan Nana cakap banyak buat interview online, video call. Suka tak? Ataupun Nana lagi suka interview depan-depan? I kind of like both because to me dia macam it's something new juga where we actually experience online thing. Macam before this it was IG story, right? IG live. But now it's a more formal interview. So I feel like I'm doing work. So I think dua-dua pun best actually. So inilah normal baharu, a new normal. Yes. Okey, jadi sekarang Nana masih lagi mempromosikan single terbaru iaitu Ragu-Ragu, betul? Betul, yes. Dan music video pun dah dapat lebih daripada 1 juta tontonan. So far, how's the response so far dengan lagu Ragu-Ragu ni? Okay, Alhamdulillah, I think I'm quite happy. It's because Ragu-Ragu pun actually, if you guys tengok, it's a different vibe, I would say, compared to lagu yang actually memperkenalkan Nana dalam industri, which is Hantu atau Buaya. And actually, Ragu-Ragu ni is a little, ada touch of Indonesian vibe, which I truly love. And so far, kalau dari segi response, I would say kalau YouTube lah solely kan, it's really nice to see how actually Indonesians actually dapat tangkap that, you know, ada Malaysian talent actually singing something very Indonesian vibe, which that is my kind of what I wanted. What I wish for is because I have this little keinginan to actually tebus market Indonesia as well. So tu antara salah satu strategi Nana lah untuk actually tebus market Indonesia. So lepas ni mungkin ada perancangan untuk lagi menghasilkan lagu yang boleh macam boleh memikat pendengar-pendengar dari Indonesia. Yes, I'm actually also tengah dalam proses juga. I have a friend in Indonesia juga, very small production, tapi we're actually kind of working on something juga, but a very small project lah macam tu. So I'm excited lah. Okay, baiklah. Nak tanya masa PKP dulu, masa kita tak boleh keluar rumah, masa kita tak boleh, tak boleh pergi ke mana-mana, Nana buat apa kat rumah? Actually, without people knowing, walaupun macam tak ada shows, somehow the new norm kicked in quite fast. Whereby ada clients yang nak work with my company lah kan, my company untuk buat campaigns. So alhamdulillah during MCO it was it might be challenging. Yes, I was actually working from home, doing campaigns from home lah macam tu. Yes. Okay lah. Tapi ada macam, did you actually manage to actually write new songs or make new songs during the lockdown? Okay, actually I wrote the song before lockdown. Talking about the lockdown itself, tak sempat. It's because alhamdulillah rezeki masa MCO tu, it was like a daily commitment untuk kerja from home, posting here, posting there, doing lives. So tak sempat pun nak buat lagu during MCO tu itself. But before that ada. Okay, so like, is it safe to say macam sekarang Nana dah ada stok lagu yang tak keluar lagi? Ataupun dalam proses? Ada? Betul, ada, and also in fact few songs. Dah siap? Dah siap. Cuma nak tunggu the right timing for it to be released lah. And also we're actually working on a new project of Ragu-Ragu yang actually my latest single tu. We're planning to do a second version of it. And yeah, it's quite exciting. So any macam hints ke bila ke tarikh ataupun bulan yang mungkin lagu baru akan keluar? I would say end of this year. Wow, that's very soon. Very soon. In fact, I'm actually shooting it tomorrow. So yes. Excited lah. Okay, jadi sekarang kita tahu dekat Instagram Nana pun dah post bahawa Nana akan keluar dengan satu perniagaan.
Tadi pun Nana ada cakap yang Nana sibuk dengan your new business, which is Freckles Hijab. Yes, that's true. So Betul. bila launching ni? I'm actually planning to launch it awal bulan 12. That's very, very soon. But it's actually a small business. So nak cakap pasal it's just like a very personal small business where I'm going to handle. I'm the photographer. I am the accountant. I am the niece. So I really hope warga-warga internet, family, friends would support because it's like a really small personal business. So you are really very hands-on dengan this whole business. Yes. Mana datangnya idea nak macam aku nak start business? Like where did that came from? Okay, actually Nana memang minat business masa study lagi, even though my course was construction, but I always have this little interest nak buat business. So before this, I started Pasta Struck in Kuching, which is a pasta kiosk. And then moving on. Kami pernah beli. Thank you. Okay. But unfortunately to close down lah sebab kami study dekat Shah Alam. And then I venture into beauty, which is skincare. Had to also because supplier problem, but sekarang tok kami tengah mengusahakan tok pula lah, which I'm actually excited with where I'm at right now, even though it's MCO, but I would say bukan penghalang kita untuk sekat creativity and also wanting to always career development lah. Okay, untuk peminat dan penonton, semoga kita orang sentiasa sihat, stay safe, and also jangan lupa to always support Sejahtera Asia, TVS, and also maybe my small business and also my music career. Thank you so much yang baru mengenali dan baru nak support ataupun dah lama support. Thank you so much and God bless you all. Thank you Nana, thank you sebab sudi meluangkan masa bersama Sejahtera Asia, and take care to yourself too. Kita tahu COVID-19 memang sangat-sangat sit out di sini, so take good care of yourself and I hope to see you soon balik Kuching. InsyaAllah, thank you. Bye. Bye. Genggam tanganku, apa kau rasa? Kesungguhan yang mungkin sulit terucap. Apa kau ragu setiap waktu kau bertanya
sikit-sikit boleh? Boleh? Apa tu, Cak? Ingat tak Mamat yang pernah lepak dengan Nana tu? Ingat? Kenapa dia? Saya tak yang dia sukakan Nana. Ish, jangan nak confident sangat, boleh tak? Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia, dan kepada anda yang terlepas rancangan Sejahtera Asia yang sebelum ni, boleh pergi YouTube kami, type saja Sejahtera Asia. Baik John, apa yang kita pelajari hari ini John? Apa yang John pelajari? Ya, pada pagi ni tetamu kita, terutamanya tadilah Ashley, kita cakap pasal sub by Borneo Talk. Banyak yang saya dapat. Di antaranya dia banyak memberi balik kepada komuniti, banyak membantu komuniti, terutamanya tadi ibu tunggal yang menghasilkan produk, komuniti di Ulu Baram dan menjualnya, dan hasil jualannya menjadi sebagai sumber pendapatan untuk mereka ini. Di mana mereka, dan itu merupakan satu inisiatif yang sangat bagus. Dan selain daripada itu juga majalah Borneo Talk yang percuma untuk seluruh, untuk semua orang. Dan majalah tersebut sangatlah informatif. Banyak perkara yang kita dapat belajar daripada majalah tersebut, dan itulah. Yang macam kamus ya John. Majalah Borneo Talk tu kita boleh cari saja apa yang kita nak. Itulah dia macam travel guide. Travel guide, betul. Mana nak makan, mana nak jalan dekat Sarawak. Sebab Sarawak more to discover. Itulah kempen Sarawak. Visit Sarawak this year. Sarawak. Itu Jess pula. Apa yang Jess dapat? Okey, sebenarnya produk-produk kraft tangan buatan anak Sarawak ni sebenarnya mendapat tempat di hati ramai terutama sekali pelancong di luar negara. Sebenarnya produk ini lebih mudah dipasarkan sebenarnya. Dan ini juga sekaligus memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak Sarawak sendiri dan juga kepada ibu-ibu yang berbakat dan juga mempunyai banyak-banyak produk tapi tak tahu bagaimana untuk memasarkan. Ini merupakan platform yang terbaik sebenarnya, John. Betul. Dan itulah bagi peluang mereka untuk menjaga pendapatan dan feed themselves. Betul. Jadi okey, selepas itu kita bersama dengan Nana. Dengan cerita Nana ada lagu baru lah. Sekarang dah start buat perniagaan jual tudung. Oh, dah start buat tudung. Dia dah jual tudung dah sekarang. Wow. Jadi kepada anda yang mungkin nak membeli hijab ataupun tudung daripada Tahun Nana baru. Shimi, boleh je check out dekat Instagram Nana Shimi. Dan dia cakap ada stok lagu baru yang beliau akan keluarkan tak lama saja lagi. Yang lagu last dia tu, last single dia tu Ragu-Ragu, betul tak? Betul. Yang 8 bulan lepas tu telah mendapat 1 million views John. Wow, kalau untuk yang paling meletup dulu tu yang Hantu Atau Buaya, betul tak? Semua orang tahu dah lagu tersebut dan mencapai 10 million views John. Bangga tak kita sebagai anak Sarawak? 10 juta. 10 juta 10 million views. Tahniah Nana Shimi dan terima kasih Tahniah, juga. Nana Shimi. Dan sekali lagi lah terima kasih kita ucapkan kepada Ashley daripada Borneo Talk dan juga Nana Shimi yang sudi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia.
Asia. Mungkin untuk esok pula Jess, siapa yang akan bersama dengan kami? Okey, untuk esok kita ada pageant consultant sejak daripada 2010 lagi, pageant consultant dan juga founder kepada Tiara Management, dan juga akan turut serta iaitu Mr. Pitik Sarawak 2019 yang pertama di Sarawak. Maksudnya pageant di Sarawak ni kian membangun, John. Jadi sebenarnya tu memang topik yang sangat interested lah bagi peminat pageant lover ni. Macam gas tu peminat pageant. Itu betul, saya setuju. Sebab semalam lagi dia dah tanya saya, John. Semalam lagi dia dah tanya, Jess, apa topik yang sesuai untuk esok? Dia dah excited tu, John. Gas memang suka pageant ni. Jadi esok saya akan bersama dengan Gas dalam Sejahtera Asia. Jadi sampai di sini saja siaran kita untuk Sejahtera Asia untuk pagi ini. Jangan lupa temu janji kita esok hari pukul 7.30 pagi hanya di TVS Astro Saluran 122. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti kita di media sosial. Media sosial kita sendiri pun boleh jugalah, kan? Saya Jonathan Ding _ boleh je search dekat Instagram, Twitter, Facebook. Okey, saya nak promote jugalah Jessica John Chung. Boleh saja type Jessica John Chung dekat Instagram, Facebook. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti Ghazali Zawawi. Betul, Ghazali Zawawi. Dan semestinya Sejahtera Asia. Baik, sampai di sini saja. Saya Jonathan Ding. Dan saya Jessica John. Kita jumpa esok hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa esok. Show you, let it take you by wonder. Listen closely, the sounds of the rivers call for you, and the rainforest too. Here is where legends come alive and cultures thrive. Here is our paradise. Of our soil, like pieces of gold. There's more in the mountains and seas. There's more in the rhythm and melodies. Open your arms and embrace the land. Let me take your hand.